Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. A decision to ease restrictions introduced to curb the coronavirus pandemic is not yet within reach, with the possible exception of the ban on visits to elderly care homes, said the Prime Minister in a Facebook video after the second round of consultations with epidemiological experts in the three-day series. The situation is not easy, said the Prime Minister. Citing experts, he said that everyone who can should get themselves inoculated. A decision to ease restrictions introduced to curb the coronavirus pandemic is not yet within reach, he said. It is not up for debate yet. Care homes have an 80% inoculation rate by now, and the residents are suffering gravely from the ban on visitors and outings, said the Prime Minister. The government will look into finding humane solutions to the situation in care homes for the elderly, added Orbán. István György, as State Secretary at the Prime Minister's office, said that the number of people vaccinated is on the rise as Hungary faces the third wave of the pandemic. Hungary's vaccination rate is above the EU average, and the number of people vaccinated against coronavirus may well have exceeded 800,000 by the end of this week, he said. Last week, more than 170,000 people were vaccinated. So far, over 457,000 people have received their first shot, and 206,000 people are fully inoculated, he said. In the next few days, GPs will use 275,000 doses of the Chinese Sinopharm vaccine to inoculate registered elderly patients, while 41,000 people below the age of 60 with chronic illnesses will receive AstraZeneca. Another 52,000 registered elderly are set to receive the Pfizer jab at inoculation centers, added György. The Czech government will ask the Chamber of Deputies to extend the current state of emergency, due to expire on the 28th of February, told Prime Minister Andrej Babiš to reporters after a cabinet meeting on Wednesday morning. The situation in the Czech Republic is extremely serious, and it is expected to be the worst at the beginning of March since the start of the pandemic last March, he said. Babiš said the government is expected to tighten the current measures during the cabinet meeting later in the day. We must do this, otherwise hospitals will see a disaster. We've never been in a situation like this before, he said, adding that terrible days are ahead of the country's healthcare system. Pope Francis paid a personal visit to the home in Rome of Edith Bruck, a Hungarian writer who survived the Holocaust. During the hour-long visit, the two spoke about the time the 89-year-old Bruck had spent in the concentration camps, as well as about the fears and hopes of the present and the importance of remembering the past, as well as the role played in that matter by the elderly. Pope Francis visited Bruck after reading an interview with her published on the occasion of Holocaust Memorial Day. Pope Francis wanted to meet the writer in person. He asked forgiveness from the Lord in the name of humanity. He thanked Bruck for her testimony that does not allow the sufferings of the Jewish people under the Nazi regime to be forgotten. Protesters still take to the streets in the Catalonian region of Spain to demand the release of a jailed rapper. There were clashes again in Barcelona Wednesday early morning as police tried to disperse the protesters. Protesters took to the streets again, and the initially peaceful protests soon turned into violent clashes with the police. Protesters set containers on fire, smashed windows, and threw glass bottles at the police. One journalist was injured. Residents of the city are getting frustrated with the ongoing situation. Some of them shouted at protesters from their windows to stop the disruptions. According to the authorities, the damages caused by the protesters have reached 1.5 million euros. More than 110 people have been detained, and more than 100 people have been injured in the protests over the past week. Senior Israeli and Saudi officials recently held several phone calls to discuss the concerns Saudi Arabia has over the recent change of administration in the U.S. Both Saudi Arabia and Israel are concerned over the position of the U.S. in connection with the Iranian nuclear deal and its focus on human rights violations in Saudi Arabia. Israel has no diplomatic relations with Saudi Arabia, but has maintained long clandestine ties over the years. This was the first time that reports of such high-level meetings have been published, but neither party confirmed the discussions officially. Biden has expressed his willingness to return to the 2015 nuclear deal that Donald Trump abandoned in 2018. Last week, the White House announced that the U.S. had accepted Europe's offer to assume the role of a mediator in the discussions with Iran about the 2015 nuclear deal.
U.S. Secretary of State Antony Blinken has reportedly urged Israel to transfer more coronavirus vaccines to Palestinians in the West Bank and Gaza. After receiving international criticism, Israel increased its aid to Palestinians in recent weeks in connection with the coronavirus pandemic. In a speech to the United Nations Security Council, Palestinian Authority Foreign Minister Riyad al-Maliki on Tuesday criticized Israel for failing to provide coronavirus vaccines to the Palestinians and blocking the delivery of international vaccine shipments to the Gaza Strip. Israel said these claims were false and politically motivated. The Biden administration is trying to improve the situation in the Gaza Strip and build trust between the Israelis and the Palestinians. And finally, for the weather, on Saturday, a cold front will bring strong winds. Temperatures will drop slightly, but it will still be a sunny day. Maximum temperatures will range between 9 and 14 degrees Celsius. The wind will lose its strength by Sunday, and a sunny day can be expected. The maximum temperatures will range between 8 and 11 degrees Celsius. For further information, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Eine Entscheidung zur Lockerung der Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ist noch nicht in greifbarer Nähe. Mit der möglichen Ausnahme des Verbots von Besuchen in Altenpflegenheimen, sagte der Premierminister in einem Facebook-Video nach der zweiten Konsultationsrunde mit epidemiologischen Experten in einer dreitägigen Serie. Die Situation ist nicht einfach, sagte der Premier. Unter Berufung auf Experten sagte er, dass jeder, der kann, sich impfen lassen sollte. Eine Entscheidung zur Lockerung der Beschränkungen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie sei noch nicht in greifbarer Nähe. Es steht noch nicht zur Debatte. Pflegeheime haben inzwischen eine Impfrate von 80% und die Bewohner leiden stark unter dem Verbot von Besuchern und Ausflügen, fügte der Premierminister hinzu. Die Regierung wird versuchen, humane Lösungen für die Situation in Pflegeheimen für ältere Menschen zu finden, sagte Orban. István György, Staatssekretär im Büro des Premierministers, sagte, dass die Zahl der geimpften Personen steigt, der Ungarn der dritten Welle der Pandemie gegenübersteht. Die Impfrate in Ungarn liegt über dem Durchschnitt der Europäischen Union und die Zahl der gegen Coronavirus geimpften Personen könnte bis Ende dieser Woche 800.000 überschreiten, sagte er. Letzte Woche wurden mehr als 170.000 Menschen geimpft. Bisher haben über 457.000 Menschen ihre erste Impfung erhalten und 206.000 Menschen sind vollständig geimpft, sagte er. In den nächsten Tagen werden Allgemeinmediziner 275.000 Dosen des chinesischen Sinopharm-Impfstoffes verwenden, um registrierte ältere Patienten zu impfen, während 41.000 Menschen unter 60 Jahren mit chronischen Krankheiten eine AstraZeneca-Impfung erhalten. Weitere 52.000 registrierte ältere Menschen sollen die Pfizer-Impfung in Impfzentren erhalten, sagte György. Die tschechische Regierung wird die Abgeordnetenkammer auffordern, den aktuellen Ausnahmezustand zu verlängern, der am 28. Februar ausläuft, sagte Premierminister Andrej Babiš gegenüber Reportern nach einer Kabinettssitzung am Mittwochmorgen. Die Situation in der Tschechischen Republik sei äußerst ernst und werde voraussichtlich Anfang März die schlimmste seit Beginn der Pandemie im vergangenen März sein, sagte er. Babiš sagte, die Regierung werde die derzeitigen Maßnahmen voraussichtlich später am Tag während einer Kabinettssitzung verschärfen. Wir müssen das tun, sonst werden Krankenhäuser eine Katastrophe erleben. Wir waren noch nie in einer solchen Situation, sagte er und fügte hinzu, dass dem Gesundheitssystem des Landes schreckliche Tage bevorstehen. Papst Franziskus besuchte das Haus in Rom von Edith Bruck, einer ungarischen Schriftstellerin, die den Holocaust überlebte. Während eines einstündigen Besuches sprachen die beiden über die Zeit, die 89-jährige Bruck in den Konzentrationslagern verbracht hatte, sowie über die Ängste und Hoffnungen der Gegenwart und darüber, wie wichtig es ist, sich an die Vergangenheit dieser älteren Menschen zu erinnern. Papst Franziskus besuchte Bruck, nachdem er ein Interview mit ihr gelesen hatte, das anlässlich des Holocaust-Gedenktages veröffentlicht worden war. Papst Franziskus wollte die Schriftstellerin persönlich treffen. Er bat sie im Namen der Menschheit um Vergebung. Er dankte Bruck für ihr Zeugnis, das es nicht zulässt, dass die Leiden des jüdischen Volkes unter dem NS-Regime vergessen werden. In der katalanischen Region Spaniens gehen immer noch Demonstranten auf die Straße, um die Freilassung eines inhaftierten Rappers zu fordern.
Am Mittwochmorgen kam es in Barcelona erneut zu Zusammenstößen, als die Polizei versuchte, die Demonstranten zu zerstreuen. Die Demonstranten gingen wieder auf die Straße und der anfänglich friedliche Protest führte bald zu gewaltsamen Zusammenstößen mit der Polizei. Demonstranten zündeten Container an, schlugen Fenster ein und warfen Glasflaschen auf die Polizei. Ein Journalist wurde verletzt. Die Einwohner der Stadt sind von der aktuellen Situation frustriert. Einige von ihnen riefen Demonstranten aus ihren Fenstern auf, die Störungen zu stoppen. Nach Angaben der Behörden haben die von den Demonstranten begangenen Schäden 1,5 Millionen Euro bereits überschritten. Bei den Protesten in der vergangenen Woche wurden mehr als 110 Personen festgenommen und mehr als 100 Personen verletzt. Hochrangige israelische und saudische Beamte führten kürzlich mehrere Telefonatanrufe durch, um die Bedenken Saudi-Arabiens hinsichtlich des jüngsten Regierungswechsels in den USA zu erörtern. Sowohl Saudi-Arabien als auch Israel sind besorgt über die Position der USA im Zusammenhang mit dem iranischen Atomabkommen und dessen Schwerpunkt auf Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien. Israel unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Saudi-Arabien, unterhält jedoch seit langem geheime Beziehungen. Dies war das erste Mal, dass Berichte über solche hochrangige Treffen veröffentlicht wurden, aber keine Partei bestätigte die Diskussionen offiziell. Biden hat seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, zu den Atomabkommen von 2015 zurückzukehren, das Donald Trump in 2018 aufgegeben hat. Letzte Woche gab das Weiße Haus bekannt, dass die USA das Angebot Europas angenommen haben, die Rolle eines Vermittlers in den Gesprächen mit dem Iran über das Atomabkommen von 2015 zu übernehmen. US-Außenminister Antony Blinken hat Israel Berichten zufolge aufgefordert, mehr Coronavirus-Impfstoffe an Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen zu übertragen. Nachdem Israel internationale Kritik erhalten hatte, erhöhte es in den letzten Wochen seine Hilfe für Palästinenser im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie. In einer Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen kritisierte der Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde Riyad al-Maliki Israel am Dienstag dafür, dass es den Palästinensern keine Coronavirus-Impfstoffe zur Verfügung gestellt und die Lieferung internationaler Impfstofflieferungen in den Gazastreifen blockiert habe. Israel sagte, diese Behauptungen seien einfach falsch und politisch motiviert. Die beiden Regierungen versucht, die Lage im Gazastreifen zu verbessern und Vertrauen zwischen den Israelis und den Palästinensern aufzubauen. Und schließlich zum Wetter. Am Samstag bringt eine Kaltfront starken Wind. Die Temperaturen werden leicht sinken, aber es wird immer noch ein meist sonniger Tag. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 14 Grad Celsius. Der Wind wird am Sonntag seine Kraft verlieren und ein sonniger Tag ist zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpresse.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardosch et ce sont les titres en français. Selon le Premier ministre, pour le moment, il n'est pas possible d'envisager l'allègement des restrictions, mais en revanche, la question des visites dans les maisons de retraite fera l'objet d'une discussion. Viktor Orban a évoqué ce sujet dans son message vidéo publié sur Facebook mercredi, après le deuxième tour de sa consultation épidémiologique. Selon l'évaluation du Premier ministre, la situation n'est pas simple. Viktor Orban a demandé au nombre des épidémiologistes interrogés lors de la consultation que le plus de personnes possible se fassent vacciner. Quoi qu'il en soit, il n'est pas possible d'envisager l'allègement des restrictions, a ajouté le Premier ministre. Une question sera cependant discutée, a-t-il indiqué. Les résidents des maisons de retraite qui ont déjà été vaccinés à 80% souffront beaucoup du fait que les visites et les sorties soient interdites dans ces établissements. Sur ce point, nous aimerons trouver une solution humainement acceptable, a-t-il souligné. La Hongrie fait face à la troisième vague de l'épidémie grâce à une protection de plus en plus forte. Le taux de vaccination de la population est déjà supérieur à la moyenne de l'Union européenne. Le nombre de personnes vaccinées pourrait dépasser 800 000 cette semaine,
a déclaré le secrétaire d'État du Premier ministre chargé de l'administration territoriale. István György, également à la tête du groupe de travail sur la vaccination, il a rapporté qu'après l'administration des 170 000 premiers ou deuxième doses la semaine dernière, au total plus de 457 000 personnes avaient été vaccinées, dont environ 206 000 personnes avaient déjà eu leur deuxième injection. Il a indiqué que dans les prochains jours, au site de vaccination des hôpitaux, les médecins généralistes pourront vacciner avec les vaccins chinois 275 000 personnes âgées préalablement enregistrées, 41 750 patients souffrant de maladies chroniques de moins de 60 ans avec les vaccins AstraZeneca et 52 000 personnes âgées préalablement enregistrées seront vaccinées avec les vaccins Pfizer. Le Premier ministre Andrej Babiš a indiqué après la réunion du gouvernement mercredi matin que le gouvernement tchèque demanderait au Parlement de prolonger l'état d'urgence qui devrait expirer à la fin de la semaine. La situation en République tchèque est extrêmement grave et elle sera probablement la pire depuis l'explosion de l'épidémie de coronavirus au début du mois de mars de l'année dernière, a déclaré M. Babiš aux journalistes. Il a précisé que les mesures restrictives devraient également être renforcées et devraient être décidées lors d'une deuxième réunion gouvernementale organisée dans la soirée. Nous devons agir ainsi, sinon les hôpitaux devront faire face à une situation catastrophique. Nous n'avons jamais jusqu'à présent été dans une telle situation, a expliqué le Premier ministre. Du point de vue de la santé, nous devons nous attendre à des jours infernaux, a-t-il ajouté. Le pape François a personnellement rendu visite à l'écrivaine hongroise Edith Bruck, survivante de l'Holocauste. Lors de l'entretien d'une heure, l'écrivaine de 89 ans a parlé du temps passé dans les camps de concentration au chef de l'Église catholique de 5 ans plus jeune qu'elle. Les craintes et les espoirs du temps présent ont également été évoqués, ainsi que l'importance de se souvenir du passé et le rôle de l'ancienne génération à cet égard. Le pape a été saisi par un article d'Edith Bruck paru le 27 janvier, journée internationale à la mémoire des victimes de l'Holocauste. Le chef de l'Église a alors voulu faire connaissance avec l'écrivaine en personne. Le pape François s'est excusé auprès du Seigneur au nom de l'humanité, ont indiqué les journalistes citant le chef de l'Église. Le pape a remercié Edith Bruck pour son témoignage qui permet de ne pas oublier les souffrances du peuple juif devenu martyr du nazisme. Au bout d'une semaine, les manifestations en Catalogne pour la libération d'un rappeur ne se calment pas. Mercredi soir, de nouveaux affrontements ont eu lieu entre la police et les manifestants à Barcelone. Comme chaque nuit depuis une semaine, des manifestants en nombre important ont de nouveau marché dans la rue, mais le mouvement initialement pacifique a encore une fois donné lieu à des actes de vandalisme et de violence. Les manifestants ont incendié des conteneurs, brisé des vitrines des magasins et lancé des bouteilles sur les policiers. Une journaliste a également été blessée. Les habitants de la ville sont de plus en plus indignés par les incidents récurrents de chaque nuit. Plusieurs d'entre eux, depuis leurs fenêtres et balcons, ont crié sur les manifestants pour mettre fin aux émeutes. Les dirigeants politiques de la ville estiment que les dommages matériels subis la semaine dernière dépassent 1,5 million d'euros. À ce jour, plus de 110 personnes ont été arrêtées. En Catalogne, le nombre de blessés dépasse la centaine. Les responsables saoudiens et israéliens ont récemment eu des échanges téléphoniques à propos du changement de gouvernement aux États-Unis qui préoccupe l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, comme Israël, est inquiète de la position du gouvernement Biden concernant l'accord nucléaire iranien et des critiques à propos des violations des droits de l'homme commises par l'Arabie saoudite. Il existe une relation secrète entre l'Israël et l'Arabie saoudite depuis de nombreuses années, mais c'était la première fois qu'une réunion de ce type était rendue publique, bien qu'aucune des parties ne l'ait formellement confirmée. Le président Biden a exprimé sa volonté de relancer l'accord nucléaire de 2015
que l'ancien président Donald Trump a quitté en 2018. La semaine dernière, la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis avaient accepté une invitation de l'Union européenne à des pourparlers en présence de l'Iran sur l'accord nucléaire de 2015. Selon un communiqué des responsables israéliens, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a demandé à son homologue israélien de faciliter la livraison des vaccins Covid-19 aux Palestiniens en Judée-Samarie et de Gaza. En effet, ces dernières semaines, à la suite des critiques des médias internationaux, Israël a intensifié son aide aux Palestiniens à propos des questions liées au coronavirus. Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, a indiqué qu'Israël ne voulait pas donner des vaccins aux Palestiniens et a même bloqué l'admission de livraison des vaccins de l'étranger vers les territoires palestiniens de la bande de Gaza. Selon Israël, ces allégations sont fausses et basées sur des motifs politiques. Le gouvernement Biden s'efforce d'améliorer la situation sur le territoire de l'autorité palestinienne et dans le bande de Gaza et tente de renforcer progressivement la confiance entre Israéliens et Palestiniens. Et finalement, pour le météo, samedi, une vague de froid traversera le pays qui apportera du vent et des nuages. Les températures redescendront légèrement, mais nous pouvons nous attendre à plusieurs heures d'ensoleillement. Les températures maximales sont prévues entre 9 et 14 degrés. Dimanche, le vent sera plus calme. Après une matinée fraîche, le soleil sera à nouveau à rendez-vous. Les températures maximales évolueront entre 8 et 11 degrés. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites d'internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de TTV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. La decisión de suavizar las restricciones introducidas para frenar la pandemia de coronavirus aún no está al alcance de la mano, con la posible excepción de la prohibición de las visitas a las residencias para mayores, dijo el primer ministro en un vídeo de Facebook tras la segunda ronda de consultas con expertos epidemiológicos en una serie de 3 días. La situación no es fácil, según el primer ministro. Citando a los expertos, declaró que todos los que puedan deberían vacunarse. No está al alcance de la mano la decisión de suavizar las restricciones introducidas para frenar la pandemia de coronavirus, dijo. Todavía no se puede debatir. Las residencias de ancianos tienen una tasa de vacunación del 80%. Los residentes están sufriendo gravemente la prohibición de visitas y salidas, añadió el primer ministro. El gobierno buscará soluciones humanas a la situación de las residencias de ancianos, remarcó Orbán. István György, secretario de Estado de la oficina del primer ministro, dijo que el número de personas vacunadas está aumentando. Hungría se enfrenta a la tercera ola de la pandemia con una tasa de vacunación que está por encima de la media de la Unión Europea y el número de personas vacunadas contra el coronavirus podría haber superado las 800.000 a finales de esta semana, dijo. La semana pasada se vacunaron más de 170.000 personas. Hasta ahora, más de 457.000 personas han recibido su primera vacuna y 216.000 están totalmente inoculadas, informó. En los próximos días, los médicos de cabecera utilizarán 275.000 dosis de la vacuna china Sinopharm para inocular a los pacientes ancianos registrados, mientras que 41.750 personas menores de 60 años con enfermedades crónicas recibirán la inyección de AstraZeneca. Otros 52.000 personas mayores registradas recibirán la vacuna de Pfizer en los centros de inoculación. El gobierno checo le pedirá a la Cámara de Diputados la prórroga del actual estado de emergencia que expira el 28 de febrero, anunció el primer ministro Andrej Babiš a los periodistas tras una reunión de gabinete el miércoles por la mañana.
La situación en la República Checa es extremadamente grave y, en su opinión, es muy probable que sea la peor a principios de marzo desde el inicio de la pandemia el pasado mes de marzo. Babiš dijo que espera que el gobierno endurezca las medidas actuales durante una reunión de gabinete más tarde a lo largo del día. Debemos hacerlo, de lo contrario, los hospitales verán un desastre. Nunca habíamos estado en una situación como esta, dijo. Añadió que se avecinan días terribles para el sistema sanitario del país. El Papa Francisco visitó personalmente en su casa de Roma a Edith Bruck, una escritora hebrea de origen húngaro que sobrevivió al Holocausto. Durante la hora larga de visita, Bruck, de 89 años, habló de los tiempos que pasó en los campos de concentración, así como de los temores y esperanzas del presente, de la importancia de recordar el pasado y del papel que desempeñan en ese asunto las personas mayores. El Papa Francisco visitó a Bruck tras leer una entrevista suya publicada con motivo del Día de la Memoria del Holocausto. El Papa Francisco se sintió muy conmovido y quiso conocer a la escritora en persona. Pidió perdón al Señor en nombre de la humanidad. Agradeció a Bruck su testimonio que no permite olvidar los sufrimientos del pueblo judío bajo el régimen nazi. Los manifestantes llevan más de una semana saliendo a la calle en la región española de Cataluña para exigir la liberación de un rapero encarcelado. El miércoles por la mañana volvieron a producirse enfrentamientos en Barcelona cuando la policía intentó dispersar a los manifestantes. Los manifestantes volvieron a salir a la calle y la protesta, inicialmente pacífica, pronto se convirtió en violentos enfrentamientos con la policía. Los manifestantes incendiaron contenedores, rompieron escaparates y lanzaron botellas de vidrio a la policía. Un periodista resultó herido. Los residentes de la ciudad se están frustrando con la situación actual. Algunos de ellos gritaron a los manifestantes desde sus ventanas para que cesaran los disturbios. Según las autoridades, los daños causados por los manifestantes han alcanzado los 1.5 millones de euros. Más de 110 personas han sido detenidas y más de 100 han resultado heridas en las protestas de la última semana. Altos funcionarios israelíes y saudíes mantuvieron varias conversaciones telefónicas recientemente enfocado hacia la preocupación de Arabia Saudí por el reciente cambio de administración en Estados Unidos. Tanto Arabia Saudí como Israel están preocupados por la posición de Estados Unidos en relación con el acuerdo nuclear iraní y deploraron el hecho de que enfatice las violaciones de derechos humanos cometidas en Arabia Saudí. Israel no tiene relaciones diplomáticas con Arabia Saudí, pero han mantenido durante mucho tiempo vínculos clandestinos. Es la primera vez que se publican informes sobre este tipo de reuniones de alto nivel. No obstante, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente las conversaciones. Biden ha expresado su voluntad de volver al acuerdo nuclear de 2015 que Donald Trump abandonó el 2018. La semana pasada, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos había aceptado la oferta de Europa de asumir el papel de mediador en las conversaciones con Irán sobre el acuerdo nuclear de 2015. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken insta a Israel a transferir más vacunas contra el coronavirus a los palestinos de Cisjordania y Gaza. Tras recibir críticas internacionales, Israel ha aumentado su ayuda a los palestinos en las últimas semanas en relación con la pandemia de coronavirus. En un discurso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, Riyad al-Maliki, criticó el martes a Israel por no suministrar vacunas contra el coronavirus a los palestinos y por bloquear el envío de vacunas internacionales a la Franja de Gaza. Según Israel, estas afirmaciones eran falsas y tenían una motivación política. El gobierno de Biden está tratando de mejorar la situación en la Franja de Gaza y de fomentar la confianza entre israelíes y palestinos.
Y finalmente por el tiempo, el sábado, un frente frío traerá fuertes vientos. Las temperaturas bajarán ligeramente, pero seguirá siendo un día mayormente soleado. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 9 y los 14 grados. El domingo el viento perderá fuerza y se espera un día soleado. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 8 y los 11 grados. Para más noticias, visite nuestras páginas web www.ttv.com o www.breuerpress.com. Muchas gracias por su atención. Y ahora seguimos con las noticias en hebreo. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. ההחלטה להקל על המגבלות שהוצגו לרסן את מגפת נגיף הקורונה עדיין לא בהישג יד. למעט האיסור לבקר קשישים בבתי אבות. כך אמר ראש הממשלה ההונגרי בסרטון פייסבוק לאחר סבב ההתייעצויות השני עם מומחים אפידמיולוגיים בין 3 ימים. המצב לא קל, כך אמר ראש הממשלה. הוא ציטט את המומחים ואמר כי כל מי שיכול צריך להתחסן. ההחלטה להקל על ההגבלות שהוצגו לרסן את המגפה עדיין לא בהישג יד, לדבריו, והשאלה לא עומדת לדיון. ראש הממשלה אמר כי בבתי אבות יש 80% מחוסנים. והקשישים סובלים קשות מהאיסור על מבקרים ויציאות. הממשלה תבדוק פתרונות אנושיים למצב בבתי האבות, כך אמר אורבן. הונגריה בעלת הגנה חזקה יותר מפני הגל השלישי של המגפה. שיעור החיסונים באוכלוסייה כבר מעל הממוצע של האיחוד האירופי, ומספר האנשים המחוסנים עשוי לעלות ליותר מ-800,000 השבוע. כך אמר מזכיר המדינה לענייני מנהל ציבורי במשרד ראש הממשלה. אישטוון גיאורגי, שהוא גם ראש קבוצת העבודה לחיסונים, דיווח כי למעלה מ-457,000 איש כבר החלו להתחסן, מתוכם 170,000 בשבוע שעבר, וכ-206,000 כבר קיבלו את החיסון השני. הוא ציין כי בימים הקרובים רופאי המשפחה יוכלו לחסן 275,000 קשישים עם החיסון הסיני, ו-41,750 חולים כרוניים מתחת לגיל 60 עם חיסון אסטרזנקה, ו-52,000 קשישים רשומים יחוסנו בחיסון פייזר באתרי החיסון בבתי החולים. ממשלת צ'כיה תבקש מהפרלמנט להאריך את מצב החירום הנוכחי שהסתיים ב-28 בפברואר. כך אמר ראש הממשלה אנדרי בביש לעיתונאים לאחר ישיבת ממשלה ביום רביעי בבוקר. המצב בצ'כיה הוא חמור ביותר, והוא צפוי להיות הגרוע ביותר מתחילת המגפה בתחילת מרץ, כך לדבריו. בביש אמר כי הממשלה צפויה להחמיר את הצעדים הנוכחיים במהלך ישיבת הממשלה בהמשך היום. עלינו לעשות זאת, אחרת בתי החולים יראו אסון. מעולם לא היינו במצב כזה. כך אמר והוסיף כי מערכת הבריאות במדינה עומדת בפני ימים נוראים. האפיפיור פרנסיס ביקר באופן אישי את הסופרת ההונגרית אדית ברוק, ניצולת שואה. בפגישתם של שעה סיפרה הסופרת בת ה-89 על זמנה במחנות הריכוז לאפיפיור הקתולי הצעיר ממנה ב5 שנים. הם דיברו גם על הפחדים והתקוות בהווה, כמו גם על חשיבות אזכור העבר ותפקיד הדור המבוגר בכך. האפיפיור קרא מאמר של ברוק אדית שהופיע ב-27 בינואר ביום הזיכרון לשואה. הארכיבישוף רצה אז להכיר את הסופרת באופן אישי. האפיפיור פרנסיס התנצל בפני אלוהים בשם האנושות. כך ציטטו העיתונאים את ראש הכנסייה. האפיפיור הודה לאדית ברוק על כך שלא אפשרה לשכוח את סבל העם היהודי עקב הנאציזם. מפגינים עדיין יוצאים לרחובות באזור קטלוניה בספרד כדי לדרוש את שחרורו של ראפר שנכלא. שוב התרחשו עימותים בברצלונה ביום רביעי לפנות בוקר, כשהמשטרה ניסתה לפזר את המפגינים. מפגינים יצאו שוב לרחובות, והמחאה השלווה בהתחלה הפכה במהרה לעימותים אלימים עם המשטרה. מפגינים הציתו מכולות, ניפצו חלונות והשליכו בקבוקי זכוכית לעבר שוטרים. עיתונאי אחד נפצע. תושבי העיר מתוסכלים מהמצב המתמשך. כמה מהם צעקו לעבר מפגינים מחלונותיהם כדי לעצור את ההפרעות. לטענת הרשויות, הנזקים שנגרמו על ידי מפגינים הגיעו ל1.5 מיליון יורו. יותר מ-110 בני אדם נעצרו ויותר מ100 בני אדם נפצעו במהלך ההפגנות בשבוע האחרון. בכירים ישראלים וסעודים קיימו לאחרונה מספר שיחות טלפון כדי לדון בחששות של סעודיה מהשינוי בממשל בארצות הברית. סעודיה וגם ישראל מודאגות מהעמדה של ארצות הברית בקשר להסכם הגרעין האיראני וההתמקדות שלה בהפרות זכויות אדם בערב הסעודית. לישראל אין יחסים דיפלומטיים עם סעודיה, אך היא מקיימת קשרים חשאיים מזה זמן רב. זו הייתה הפעם הראשונה שפורסמו דיווחים על ישיבות ברמה כזו, אך אף אחד מהצדדים לא אישר את הדיונים באופן רשמי. ביידן הביע את נכונותו לחזור להסכם הגרעין משנת 2015,
2015, שאותו נטש דונלד טראמפ בשנת 2018. בשבוע שעבר הודיע הבית הלבן כי ארצות הברית קיבלה את הצעת אירופה לקחת על עצמה את תפקיד המגשר בדיונים עם איראן על הסכם הגרעין מ-2015. שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן ביקש ממקבילו הישראלי שישראל תקל על אספקת חיסוני COVID-19 לפלסטינים ביהודה ושומרון ובעזה, כך אמרו גורמים ישראלים. ישראל הגבירה את הסיוע לפלסטינים בעניינים הקשורים לנגיף הקורונה בשבועות האחרונים, וזה בעקבות ביקורות בתקשורת הבינלאומית. שר החוץ הפלסטיני ריאד אל-מלכי אמר ביום שישי במועצת זכויות האדם של האו"ם בז'נבה באמצעות זום, כי ישראל מסרבת לתת חיסונים לפלסטינים ואף חסמה את הכנסת משלוחי חיסונים מחול לשטחים הפלסטינים ולרצועת עזה. ישראל אומרת כי טענות אלה אינן נכונות ומונעות מסיבות פוליטיות. ממשלת ביידן פועלת לשיפור המצב ברשות הפלסטינית וברצועת עזה, ומנסה לבנות בהדרגה אמון בין ישראלים לפלסטינים. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בשבת חזית קרה תביא רוחות זזות. הטמפרטורות ירדו מעט, אך עדיין יהיה יום שטוף שמש בעיקר. הטמפרטורות המקסימליות יהיו בין 9 ל-14 מעלות צלזיוס. הרוח תיחלש ביום ראשון וניתן לצפות ליום בהיר. הטמפרטורות המקסימליות יהיו בין 8 ל-11 מעלות צלזיוס. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים ושבת שלום.